नमस्कार जय जगन्नाथ। आसतु जानिबा आजिर केतेक भिडियो जो भिडियो विषय शेष में आप निश्चिंत देखु, कारण एथिरे अनेक पारंपरिक विश्वास वास्तु टिप्स रहिबा सहित जहाँ विषय अनेक लोक जानी नांती। पूजा बेले झिटिपिटिर शब्दर अर्थ कौन, गुरुवार दिन क्यों भूल कले माँ लक्ष्मी कृपार वंचित हेबे, घरे क्यों जिनिस रखिले सकारात्मक परिवेश और पारा को घर कौ जगह रखिले घरे 5टी लाभ हुए। शेष में एमती गोटे सहज उपाय कहबी जहाँ आपन अनेक शांति सुख सह जोड़ी रहिबा। चलते भिडियोटी जानिबा। जदि आपण घरे पूजा स्थान पूजा घरे कला झिटिपिटी देखु थांती, तेबे यह देवादेवी असंतुष्टर संकेत होता है। यह आपण पूजा पाठ में कौन सी असंपूर्णता बा अशुद्धता थिबार इंगित देता है। पानपत्र को पर्स रे यदि आप रखी घर बाहर को जाउचंती, जेकोसी कार्य आपणकर संपूर्ण होता है। काच पात्र यदि लुण 5टी कि 4टी लवंग रखी यदि आलमारी रखिए धन प्राप्ति होता है। ठाकुर पूजा करुवा समय जदि कौन अतिथि आपण घर को बा ब्राह्मण आपण घर को आसी डाकती, ताहले सही दिन आपणकर बहुत शुभर दिन होता है। ठाकुर पूजा जितेबाला आपण करुँच से समय जदि झिटिपिटी घरे आवाज करता है, कौन तार साउंड करें बोबाई थाए, ताले से दिनटी बहुत भलरे कटे एवं आगामी दिन आपणकर शुभ खबर किछि आसीबो। सेथिपाई एही संकेत मिलता है। आपणक हाथरू जदि हठात टंका गड़ी खसी पड़ुची आपण गणिला बेले कि एमती धरिला बेले, तेबे यह शुभ बोली विवेचना करा जाता है एवं यार आर्थिक लाभ मध्य आनी थाए। यह आपणक आर्थिक स्थिति को मजबूत करिथाए एवं आर्थिक कष्ट को दूर करिथाए। अजाणत पूजा करबा नैथिबा नड़िया खराब जदि पड़ जाए ताले अमंगल होता है। यार प्रतिकार यदि करने को चाहूँगी ताहले आपन कौन करतु ना पुणी नुआ नड़ियाटी आनी पूजा करतु, कि जदि नड़िया घरे नथिबो ताहले गुआटी आनी पूजा कले हेब। घरे जदि आपण जितेबाला कलश पूजा करुछंती, कलश पाई आम डाल निहाती दरकार होता है। किंतु जदि आम डाल नथिबो ताहले आपण कौन करतु ना अशोक गछर डालटी किंबा पानपत्र जदि थाए ताकू मध्य कलश मध्य दे पूजा कले यह सम्मान भावरे ही पूजा हो पाता है और कलश स्थापना आपण करें। मन रखु जदि आंब डाल यदि नथिबो ताहले सब करेंगे, किंतु आंब डाल को चेष्टा करूँ आंब डाल आनिया कि पूजा करने। गुरुवार दिन जदि घर सफा करवा ताहले माँ लक्ष्मी अशांति हुंती, तेणु गुरुवार दिन घर पोछापोछी करतु नहीं, सफा करतु नहीं। ता पूर्व दिन ही घर जो पोछा काम सब करतु, तार आग दिन जो अर्थात बुधवार दिन सफा करवा उचित। यह यदि गुरुवार दिन कहीं करते नहीं ना, कहीं बृहस्पति ग्रह को दुर्बल कर देता है, तेणु घर पर यह बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। दयाकर भिडियोटी शेष पर्यंत देखु, ता सहित लाइक शेयर कमेंट रे आपनकर मतामत एवं आपण ये भिडियोटे जो हाई पॉइंट थाए दयाकर हाई पॉइंट मत देवे। चलते जानिबा, जितेबाला आम आमिष खाऊँच तार संध्या से ही ड्रेस आम कौन करते ना आउ गाधाती ना कौन ना से भले पुणी संध्या बेलू आम संध्या पूजा कर दियंती, किंतु यह बहुत खराब अटे। आमिष जो दिन खाऊँच स्नान करके ही संध्या देवा उचित। स्थान न कर
ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା କଥା ଏବଂ ସ୍ନାନ କରି ଏକ ଭଲ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପରିଷ୍କାର ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଉଚିତ। ନଜର ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ନଜର ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଲେ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଲାଗିଥାଏ। ନଜର ଲାଗିଲା ମାନେ ଭୋକ କରିବନି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ ନଜର ଦୋଷ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ ତେବେ ଏହା ଏପରି ଏକ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ମୁଠାଏ ଲୁଣକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଯେଉଁଠି ଚଳନ୍ତି ପାଣି, ଯେଉଁ ପାଣି ଗତାଗତ କରୁଥିବ ସେଇ ପାଣି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ତାକୁ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନଦୀ ହଉ, ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଅ ହେଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପାଣିରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନଜର ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନଜର ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବ ତାହା କଟିଯିବ। ବାସଗୃହରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର କୋଣରେ ଏବଂ ଶୋଇବା ଘରର ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ, ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର କୋଣରେ ଏବଂ ଶୋଇବା ଘର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏହିପରି ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପାରାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଟିଏ ବସା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପାରା ବସା କଲା ମାନେ ପାରା ଆସି ରହିବ। ପାରା ଯେତେବେଳେ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଧନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପାରା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ପାରାକୁ ବସା, ପାରାକୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନର ପ୍ରବେଶ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଭାବ ଅନଟନ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଥରେ କରିକି ଦେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେବେ, 7ଟି ଲବଙ୍ଗ, ସେ ସବୁଜ ଲେମ୍ବୁରେ 7ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୋତିଦେବେ। ସେଇ ଲେମ୍ବୁରେ ଫୁଟେଇ ପୋତିଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୁରୁବାର ହେଉ ବା ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ଏମିତି କଲାପରେ ଦେଖିବେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ, ଏହାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କଲେ ଘରେ ଦେଖିବେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି, ଧନଲତା ସବୁ ହିଁ ଘରକୁ ଆସିବ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏହି ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପୁଣି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।